ay sa mga angkol ug mga auntie dia, especially sa mga angkol nga nag-drive motor, sakyanan, four wheels, unsa mga truck. Nana ko na-notice sa kalsada mo. Ngano mangyud mo mga uban lang, uban dili tanan. Kung mga uban driver ba, anong dili mo maguna-una sa inyong seguridad, sa inyong safety pag-abot sa highway, pag-abot sa kalsada, samot ta sa national highway, og samot sa mga sakyanan or mga motorista nga mosulod sa national highway gikan sa intersection o sa crossing, mosulod sa national highway. Ngano man yung kana bitong mga motorista nga mosulod sa national highway niya pa right side mo turn right sila, ngano maging gid mo kabalo mo tan-aw ang uban ha, dili tanan ang uban. Naagig ko'y gakabantayan sa uban nga pagsulod sa national highway right turn diretso ko itong o para sa kuha nga kuan ko kanang vigilant ko sa highway, gamay mga kuan dia, gamay mga lihok sa makita kong intersection or crossing, gatanaw na ko ng babadaan, gamay nga mga lihok ana, makabantay nako. Na yung mga uban motorista nga pag sulod gid sa baba sa crossing or intersection nga mosulod sa national highway, walay lingi-lingi. Kada bitong cross mo right turn diretso, narabagay uban nga na yung mga angkas, mga motor. Puwira lang sa mga sakyanan kay murag wala kay koy kakabantayan sa mga four wheels, mga truck, muhunong gina siya, mutanaw gina siya sa wala. Pero sa tuo, aya gid mo na ako kakabantayan sa mga four wheels, pataas, six wheels, pero kasagara na ko kakabantayan mga motor. Mga motor. Musulod gani sa national highway, diretso ra nag right turn. Samot na kanang imo iyang angkas chicks, iyang uyab or magpinagarpar ba, maginambog, ginapay sa ginindutig motor. Dili gid lugar pwede makalingi para lang sa seguridad sa imo ug sa imong angkas. Kaya base na sakyanan na kusog kayo, diretso wala ka bantay sa crossing or emergency. Hindi nabundulan ka, yagyag na mo utok na sa karsada. Utok ba? Anong muliko magidiretso? Anong dili gid lugar ka tan-aw gid lugar sa kuan? Kabalo man ka nga ambot lang ha og kabalo mo. Wala na ba rewind ng disgrasya, wala na sana basketball kay na ribbons, sana kaon kay na utro, wala na. Isara na kapamilok nimo, buba mo nang pagbantay pod. Kay ug gusto pod ka nga maghikog, ayaw pod pandamay. Kay naman po mga motorista na nagunaw na pod sa ilang mga pamilya. Imora to, kuan kay ko kanang sakit ang dughan. Kapila na mo gud ako nabantayan, kapila na gid ako nabantayan nga. Samutan ning mga di lang ko mag kuan, di na lang ako name drop or asa o kinsa. Basta mga motor uban ug dili pod nako tananon. Dili pod tanan. Buli ko gani tanaw pod ha. Rapod walay mga disgrasya. Maura to. God bless and goodbye.